हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीटी एग्जाम 2026 सोशल स्टडीज एक इम्पोर्टाट क्लास जो थी कि आपण मानकर मोस्ट सिलेक्टेड हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी सबुथिरे आपण मानकर बछा बछा प्रश्न किसी अच्छी आम डिस्कसन करवा जहाँकि निश्चित भाव में आपण मानक आगामी ओटीटी एग्जाम बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो बोथ पेपर 1 और पेपर 2 पर क्लास टी गुरुत्वपूर्ण अटे। तो जो मैंने कि चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करना तो निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब कर रखु कहीं यही चैनल माध्यम आपण मैंने आगामी ओटीटी सब क्लास ता सहित मॉक टेस्ट पाइपर। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज क्लास टी को आरंभ करवा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा प्राय केते भागरे पट्टु मृत्तिका देखा जाए। जो भारतर समुदाय आयतनर शतकड़ा केते भाग पट्टु मृत्तिका देखा जाए 25, 43, 65 ना 83। तो सठिक उत्तर आसब कौन ना सबुठार अधिक आम आलुवियल सॉइल देखा जाए जोटा कि सबुठार उर्वर अच्छी सेटा हूँ 43% अच्छी। बी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पृथ्वीर केउं मंडल सूर्य प्रत्यक्ष किरण ग्रहण करे। तो पृथ्वीर केउं मंडल ये देखो आपण मानकर हूँ थर पृथ्वी ये है विषुवरेखा, ये है 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश, यहाँ हूँ 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश, यहाँ है 650 डिग्री, यहाँ हूँ नॉर्थ, यहाँ हूँ 650 डिग्री साउथ, यहाँ है 90 डिग्री साउथ, यहाँ हूँ 90 डिग्री नॉर्थ। ये जो पोजिशनटा रही आपण मानकर विषुवरेखा ठारू कर्कट क्रांति आ मकर क्रांति पर्यंत यही अंचलटा को सूर्यंकर किरण प्रखर भाव में पड़े। तो जेहेतु विषुवरेखा पाखापाखि थी सूर्यंकर किरण पूरा सीधा सड़क पड़े तो यहाँ हूँ आपण मानकर ग्रीष्ममंडल हम। तो सठिक उत्तर आसब कौन ऑप्शन नंबर बी। तो प्रत्यक्ष किरण पड़ुची तेणु यहाँ आम ग्रीष्ममंडल हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित युद्ध मध्यरु केउटी भारत में मोगल साम्राज्यर मूलदुआ पकईला। ये ऑप्शन देती चारिटा प्रथम पानीपत युद्ध देखिए, द्वितीय पानीपत युद्ध, पलासी युद्ध और तराइन युद्ध। तो केउं युद्धटा भारतर मोगल साम्राज्यर मूलदुआ पकईला। तो ये आपण मानकर सठिक उत्तर कौन हम ना ऑप्शन नंबर ए हम प्रथम पानीपत युद्ध जोटा कि आपण मानकर 1526 ख्रीष्टाब्द क्या मध्य होता ना बाबर आउ इब्राहिम लोधी है बाबर आउ इब्राहिम लोधी मध्य मोर लोधी वंशर शेष राजा है इब्राहिम लोधी सहित होता। तो सीटा हूँ प्रथम पानीपत युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित लोधी शासक मध्यरु किए जमी जमा मापपाई गज इ सिकंदरी प्रवर्तन करथिले। तो 94 सठिक उत्तर कौन आसब निम्नलिखित लोधी शासक मध्यरु किए जमी जमा मापपाई गज इ सिकंदरी प्रवर्तन करथिले। तो सठिक उत्तर हम ये आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी हम सिकंदर लोधी हो राइट आंसर। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पूर्वघाट पर्वतमालार सर्वोच्च शृंग केउटा। ऑप्शन देछि आनाईमुड़ी, कांचनजंगा, खासी, देवमाली। तो पूर्वघाट पर्वतमालार सर्वोच्च शृंग कौटा आमर देवमाली हम ये राइट आंसर जार हाइट हूँ ना पाखापाखि हूँ 1672 मीटर। ऑप्शन नंबर डी हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन देछि स्वाधीन भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए। स्वाधीन भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री किए जयललिता, नंदिनी शतपथी, सुचिता कृपालीन ना विजयलक्ष्मी पंडित। तो स्वाधीन भारतर प्रथम महिला मुख्यमंत्री होउचंती सुचिता कृपालीन जोटी से होते आमर यूपीर होते आम उत्तर प्रदेश होते 1963 रु 67 मध्य होते। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केउटी त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार व्यवस्थार अंतर्भुक्त नुहे। आम जो 3 स्तरीय व्यवस्था अच्छी ग्राम पंचायत अच्छी, पंचायत समिति अच्छी, जिला परिषद अच्छी, किंतु ग्राम्य कमिटी किसी ना। बी ऑप्शन एटी राइट हम।
ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଗୁଜୁରାଟ, ଆସାମ, ରାଜସ୍ଥାନ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ଆସନ ସର୍ବାଧିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଲୋକସଭା ଆସନ ହେଉଛି 42ଟା, ଗୁଜୁରାଟରେ ଆମର ଅଛି 26ଟା, ଆସାମର 14ଟା ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନରେ 25ଟା। ତ ସର୍ବାଧିକ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁଠି? ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଶିମିଳିପାଳ ପର୍ବତ ଶ୍ରେଣୀ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ପର୍ବତମାଳାକୁ କି ପ୍ରକାର ଭୂପ୍ରକୃତି କୁହାଯାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ମାଲକାନଗିରି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ପାର୍ବତ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ମରୁଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? କେଉଁ ମରୁଭୂମି ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଆରବୀୟ, ଆମେରିକୀୟ, ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳରେ ଶୀତଳ ମରୁଭୂମି ଆସିବନି, ତ ଆରବୀୟଟା ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କାହିଁକି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି ତୁମର କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା। ତ ଆରବୀୟ ମରୁଭୂମିଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ମରୁଭୂମିରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଡ୍ୟାସ୍ ମଣ୍ଡଳର ଜଳବାୟୁ ମଧ୍ୟମ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ। କାହାର ଜଳବାୟୁଟା ମଧ୍ୟମ, ଅଧିକ ଗରମ ହୁଏ କି ଥଣ୍ଡା ନୁହେଁ? ସେଇଟା ହେଉଛି ନାତିଶୀତୋଷ୍ଣ ମଣ୍ଡଳରେ, କାହିଁକି ନା ତା ଉପରେ ହିମମଣ୍ଡଳ ଅଛି ଆଉ ତଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା କି ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ସମୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଖବରକାଗଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ ଥିଲେ? ତ ଲୋକମାନ୍ୟ ତିଲକ କେଉଁଥିରେ ଥିଲେ ନା କେଶରୀରେ ଥିଲେ। କେଶରୀ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ବା ଖବରକାଗଜରେ ସେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଥିଲେ। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଖିଲାଫତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମର 1919ରେ ହେଇଥିଲା, ତା ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା? ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀ ଯେଉଁ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନର ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ ଯେ ଖିଲାଫତ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନ ରହିଲେ ସେମାନେ ଏକଜୁଟ ହେବେ। ତ ହିନ୍ଦୁ ଏବଂ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଏକତା ଆଣିବା, ତ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ କରିଥିଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ମାନବ ଅଧିକାର ଉପରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଆୟୋଗ କେବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? 1946 ନା 1950 ନା 1949 ନା 1948ରେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? ତ ଇକୋସ୍କୋ ଏ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପରିଷଦ ଦ୍ୱାରା 1946 ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା। ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା, ମାନେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଇଥିଲା ଆମର କେବେ? 1948ରେ। ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଆମର 1946ରେ। ତାହେଲେ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଆସିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ତ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଥିବା ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର କିଏ? ଶ୍ରୀ ନୀଲମ ସଞ୍ଜୀବ ରେଡ୍ଡି 1977 ମସିହାରେ ଆମର 6 ନମ୍ବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବରେ, 6th ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିସାବରେ ସେ ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ, ବିନା କୌଣସି ଅପୋଜିଟ୍ରେ ତାଙ୍କର। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶିଳାରେ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇଥାଏ? ଅବକ୍ଷିପ୍ତ ଶିଳା ନା ଆଗ୍ନେୟ ଶିଳା ନା ରୂପାନ୍ତରିତ ଶିଳା ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? କେଉଁ ଶିଳାରେ ଆମର ଯେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ସ୍ତର ସ୍ତର ହୋଇ ସଞ୍ଚିତ ହେବ? এইটা হচ্ছে আমার কেউ শিলা না যেটা আমি কହୁଛନ୍ତି সেডিমেন্টারি রক বা স্তরীভূত শিলা বা অবক্ষিপ্ত শিলারে তো ভিন্ন ভিন্ন স্তরের সে গোটে গোটে স্থানের জমা হয়ে যাই তো এই অপশন রাইট হব। তো নেক্সট কোশ্চেন দিয়েছি নিম্নোক্ত উদ্ভিদ সমূহ মধ্যরু কেউথিরে রबर গছ দেখা যায়? ক্রান্তীয় পর্ণমোচী না হিমালয়
ନା ଜୁଆରିଆ ନା କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ କେଉଁଥିରେ ରବର ଗଛ ଦେଖାଯାଏ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତ ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଧିକ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଆଉ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିରହରିତ ଅରଣ୍ୟ ପାଖାପାଖିରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଚିରହରିତରେ ବୃଷ୍ଟିପାତ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ତା'ର ଆର୍ଦ୍ରତା ଥିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନସ୍ଥ କେଉଁଟି ପରିମାଣାତ୍ମକ ବର୍ଣ୍ଣନା ସହିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଥାଏ? ପରିମାପ ମୂଲ୍ୟାୟନ ପରୀକ୍ଷଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତି ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? କେଉଁ ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତା ସ୍ଥଳରେ ଦମ୍ପତି ସମାଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ମୋହନଜୋଦାରୋ, ହରପ୍ପା ନା ଜାନଦାରୋ ନା ଲୋଥାଲ? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଲୋଥାଲ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋଥାଲଟା ଆମର କେଉଁଠି ଅଛି ନା ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି। ଲୋଥାଲଟା ଆମର ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଦମ୍ପତି ସମାଧି ବା ତାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସମାଧି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ହେଲା, ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି ବୁଲେଇକି ଆସିବ ଦମ୍ପତି ସମାଧିଟାକୁ ଆମେ ଯୁଗ୍ମ ସମାଧି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାର ଦିୱାନୀ ହାସଲ କଲା? 1773 ନା 1791 ନା 1765 ନା ଉପରୋକ୍ତ କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। କେଉଁ ବର୍ଷ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳାର ଦିୱାନୀ ହାସଲ କଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ 1764ରେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଆମର 1765ରେ ଏଇଟା ଆମର ବକ୍ସାର ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା 1764ରେ। ତ 1765ରେ ଆମର ଯେଉଁ ଆହ୍ଲାବାଦ ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ II ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବଙ୍ଗଳା, ବିହାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିୱାନୀ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରଫେସର ହୋଲଙ୍କ ମତରେ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟି କ'ଣ? ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦୁଇଟା କ'ଣ ନା ବ୍ୟବହାରିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ସାହାଯ୍ୟ ନିଆଯାଇଥାଏ? ତ ଭୂଗୋଳ ଶିକ୍ଷଣରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଆର୍ଦ୍ରତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମେ କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ନେବା ନା ଶୁଷ୍କ ଓ ଆର୍ଦ୍ର ଥର୍ମୋମିଟର ନେବା। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତର ଆୟନ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? କେଉଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ସ୍ତର ଆୟନ ଧାରଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ବେତାର ଯୋଗାଯୋଗରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ମେସୋସ୍ଫିୟର, ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର, ଟ୍ରୋପୋସ୍ଫିୟର ନା ଷ୍ଟ୍ରାଟୋସ୍ଫିୟର? ତ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ ନା ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଥର୍ମୋସ୍ଫିୟର ବା ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର। ଏଇଠୁ ତରଙ୍ଗ ଯାଇକି ସେଇ ସ୍ତରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇକି ପୁଣି ଭୂପୃଷ୍ଠକୁ ଫେରି ଆସିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆୟନୋସ୍ଫିୟର ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଘନତା ଥାଏ? 100 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ନା -4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍? ତ କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳର ସର୍ବାଧିକ ଘନତା ଥାଏ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳର ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ଗୁଣ, ସେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ରେ ତାର ସର୍ବାଧିକ ଘନତ୍ୱ ବେଶୀ ରହିଥିବ। ତ ବି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ନିର୍ମିତ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି? ତ ଅପସନ୍ ଭିତରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ଆସିବ? କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ନର୍ମଦା ନଦୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଯେଉଁ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଅଛି ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ଯେଉଁ ନଦୀବନ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି, ଜଳବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରକଳ୍ପ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ କିଏ କିଏ? ନା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ। ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ଖଣିଜ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୋଦର୍ମା ଠାରେ ଅଧିକ ଉତ୍ତୋଳିତ ହୋଇଛି? ଅଭ୍ର, ବକ୍ସାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ତମ୍ବା। ତ ସବୁଠାରୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଯେଉଁ କୋଦର୍ମା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର କ'ଣ ଅଭ୍ର ରାଜଧାନୀ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କୋଦର୍ମା ଜିଲ୍ଲା ବିଶ୍ୱର ଅଭ୍ର ରାଜଧାନୀ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା। ତ ଅଭ୍ର ବେଶୀ ବାହାରୁଛି।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए धारा 32 भारतीय संविधान क्यों भाग अटे भाग 1 2 3 4 धारा 32टा आम रोचे को पार्ट अच्छी भाग 3 अच्छी तृतीय अच्छी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भारतीय संविधान जुग्म तालिकार धारण निम्न मध्यरु केउं देशर संविधान निया जाइछि दक्षिण आफ्रिका ऑस्ट्रेलिया कनाडा ना जर्मन। तो भारतीय संविधान जो जुग्म तालिका रहा आम जो कहते कनकरन लिस्ट बोली कहते सेटा को आम ऑस्ट्रेलिया आनी तो बी ऑप्शन ये राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अकबरंकर दरबार रे रामायण काव्य पारसी भाषा रे कहा द्वारा अनुवाद करा जायतिला अकबरंक दरबार रे रामायण काव्य पारसी भाषा रे कहा द्वारा अनुवाद करा जायतिला तो ऑप्शन देछि फैज अबुल फजी बदायूनी ना हाजी इब्राहिम सिरहिन। तो सठिक उत्तर बोठी आपण मानकर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि आपण मानकर बदायूनी लिखिथिले पारसी भाषा रे तांको 4 वर्ष लागिथिला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि ऐतिहासिक स्थान चौरी चौरा केउं जिल्ला रे अवस्थित प्रयागराज गोरखपुर कानपुर आग्रा। तो यहाँ यूपी रो क्यों जिले अवस्थित ना गोरखपुर ठार अवस्थित तो बी ऑप्शन राइट हम जोटा कि आपने जानी 1922 मसीहा फेब्रुआरी 4 तारिख दिन जो असहयोग आंदोलन चली समय उत्त्यक्त लोक गोटे पुलिस थाना को आम जाली देते जो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केउं मसीह बंग विभाजन बातिल होता तो बंग विभाजन आमर होता 1905 मसीह लॉर्ड कर्जन करते बंग विभाजन 1905 रे। तो बातिल होता आमर कौ मसीह ना 1911 किए करथिले ना लॉर्ड हार्डिंग करथिले लॉर्ड हार्डिंग करथिले बातिल करथिले लॉर्ड हार्डिंग 1911 रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि बोर्बन राजवंश जहाँकि फरासी राष्ट्र विप्लव रे गादीच्युत होते ताहा केउं राजीनामा अनुसार पुनः प्रतिष्ठा हो पारिथिला तो सठिक उत्तर कौन हम ये आपर ना ये सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए भिएना जो भिएना कांग्रेस प्रतिष्ठा होता 1815 मसीह तो सही राजीनामा अनुसार से पुनः प्रतिष्ठा हो पारिथिला ए ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि भारत केतोटी भूकंप अंचल रे विभक्त होइछि भारत केतोटी भूकंप अंचल रे विभक्त होइछि 4 2 6 5। तो आगुर आमर थिला 5टी थिला एबे किंतु 4टा अछि डबल आई ट्रिपल आई आई भी तो आई और डबल आई मिसी गोटे हो जाइछि तो आगुर 5टा थिला एबे जति पचारि 4टी हम राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित मध्यरु केउंटी पृथ्वीर तापमात्रा बंटन को प्रभावित करुथुबा सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कारक अटे तो सबुठारु इंपोर्टेंट अछि विच्छिन्नता जोटा हम कहउचंती इन्सुलेशंस तो ए ऑप्शन एठी राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि निम्नलिखित केउं आईन मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आधार रे होइछि तो मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड भारत सरकार 1892 मसीह हेनी मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड देछि तो मल्ले मिंटो होते 1909 होता 1909 रोचे मल्ले मिंटो आ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड हूँ आपर देखो से 1919 मसीहा भारत शासन आईन भारत सरकार 1919 मसीहा आईन रे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउं देश सर्वप्रथमे सबु वर्गर व्यक्ति मतदान बा भोटिंग अधिकार अनुमोदन करथिले तो सर्वप्रथमे सबु वर्गर व्यक्ति मानक पई भोटिंग हेतिला न्यूजीलैंड करथिला तो डी ऑप्शन राइट हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इतिहास शिक्षादान रे मुद्रार उत्स कौन मुद्रार उत्स कौन हम भाषा साहित्य ना नृतत्व ना प्रत्नतत्व ना कौन सी तो मुद्रा हूँ प्रत्नतत्व। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि उत्तर प्रदेश जलवायु को डैश बोली कहुई पारे तो उत्तर प्रदेश जलवायु रहा ताको आम कौन बोली कहीपर ताको आम कहीपर आर्द्र उपक्रांतीय जलवायु ए ऑप्शन राइट हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउटी विश्वर सर्वाधिक यूरानियम उत्पादनकारी देश केउटी विश्वर सर्वाधिक यूरानियम उत्पादनकारी देश युक्तराष्ट्र अमेरिका ना भारत ना काजाखस्तान ना देछि आपनकर उज्बेकिस्तान सबुठारु अधिक यूरानियम जोटा कि विश्वर काजाखस्तान पाखापाखि जी उत्पादित होची 40% केवल काजाखस्तान होची ताले सी ऑप्शन एठी राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक ये क्लास टी भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे और जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे कहीं आग को आपण मैंने चैनल माध्यम ओटीटी रो सबू क्लास पेपर 1 पेपर 2 रे सबू क्लास ता सहित मॉक टेस्ट पाइपर। तो फ्रेंड्स आज जय जगन्नाथ जय हिंद।